kubera iki hano muri mu myigaragambyo? Hano mu myigaragambyo kuko gushira hamwe n'igihugu cyacu dukeneye amahoro. Muzihe nzira? Urebye amabariyeri ari menshi, ubandi bwari bwinje, abantu barishwe ku bwinshi. None ubu ngubu aho M23 igereye hano dufite umutekano nta kibazo kabisa. None mwahisemo kuza hano mu mujyi muto wa Sake. Kubera iki musaba ko M23 itava Uvira kandi mwebwe muri hano Sake? Uko imiyoborere yayo kabisa nta kibazo. Hano Sake mubayeho mute kuva M23 igereye anga? Aho M23 yagereye hano hari amabariyeri menshi, ayo mabariyeri yavuyeho kabisa tubayeho neza na amahoro. Ariko se muratinya iki mu gihe M23 yabivuye ahangaha ndetse n'utundi duciyoboye? Mzee jambo. Jambo baba. Unaitwa nani? Jina langu naitika kwa Nzabimana Emmanuel. Nzabimana, hapa muko barabarani munafanya nini na kwa nini? Tuna maandamano kuhusu mapigano ambayo M23 ilifanya kwa kutugomboa sisi wa raia. Lakini hiyo mikutano yote ya wapi inasema se M23 irudie nyuma. Siye ni kutuangamiza sababu tulishagombolewa. Ni kusema hamupendi M23 itoke? Jo inaweza uongozi wa nchi kabisa. Depo M23 iko hapa Sake, tuambie maisha wakaji iko namna gani? Sake kila mtu anajisikia, anachuruza, anafaidika, kulala, tunalala, tunasinzia. Sake hatuna babandi tena. Na zile mabariere zezi kwa natubagua eti tuko Banyarwanda, Bahutu, Batusi, tena hakuna zile mabariere, zimeondoa na M23. Lakini banasema kombe M23 itoke Uvira. Nye mnaambatana na raia wa Uvira ambao wanaandamana? Ndiyo kabisa, sote na ukaona ku Facebook utakuta na raia wa Uvira tunaishi Mulenge wote wadifanya maandamano. Ni kusema nyinyi hapa Masisi muna support wakaji wa Uvira? Wa Uvira, sababu Uvira ni fasi ambapo wale Warundi walikuja wakatia ubaguzi wa makabila wakatutenganisha na japo tulikuwa wamoja. Gikongoro nibyo mpamvu mubabwira nti bigenda bihinduka umunota ku wundi, kumenya ngo uyu yahagaze he, niyo mpamvu ngita ngewe agatogo. Hanyuma ubu tuvugana tubagezaho amakuru n'ibiganiro kuri IB official. Iki gitondo hahise hasohoka itangazo, turebye warishyize nko ku mbuga nkoranyambaga, ku rubuga nkoranyambaga rwa X, uyu yitwa Stanislas Bujakera yanditse ati le gouvernement de la République démocratique du Congo condamne avec la plus grande fermeté les marches imposées aux populations civiles dans les zones sous occupation rwandaise. Aha, guverinoma ya Republika ya Demokarasi ya Kongo yamaganye yivuye inyuma imyigaragambyo bavuga ko ari y'abasivile ariko ngo bahatiwe mu duce ngo turi mu maboko y'u Rwanda. Maboko y'u Rwanda gutese kandi bavuga ko ari mama 23. Bakunze ibiganiro byacu kuri RK'Ubusa official, ndabaramukije. Turi none kuwa gatatu ku itariki 24 z'ukwezi kwa 12 2025. Ndabaramukije nje kubagezaho ya amakuru mukeneye muri politiki, ububanyi n'amahanga na diplomasi, ubutabera, umutekano, ubukungu n'imibereho myiza y'abaturage. By'umwihariko turacyari muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko n'ubusanzwe mu burasirazuba, agace kabaye isibaniro ry'intambara z'urudaca mu myaka igera muri 30 bidakuraho intambara. Hanyuma rero ejo nanabagejejeho inkuru y'imyigaragambyo mu duce dutandukanye by'ikongo. Nababwiye mbere na mbere ku munsi w'ejo ko abaragatogo bamwe bati turi hano ngo twamagane ko tudashaka umutwe wa 23, abandi batahubwo nimugumaho ngaho muri abacunguzi. Reka nongere mbereke uko byari bimeze aha ni Sake. Hano muri mu myigaragambyo? Hano mu myigaragambyo kuko gushira hamwe n'igihugu cyacu dukeneye amahoro. Muzihe nzira? Urebye
urebye amabariyeri yari menshi ubandi bwari bwinshi abantu barishwe ku bwinshi none ubu ngubu aho M23 igereye hano dufite umutekano nta kibazo kabisa. None mwahisemo kuza hano mu mujyi muto wa Sake kubera iki musaba ko M23 itava Uvira kandi mwebwe muri hano Sake? Uko imiyoborere yayo kabisa nta kibazo. Hano Sake mubayeho mute kuva M23 igereye anga? Aho M23 yagereye hano hari amabariyeri menshi, ayo mabariyeri yavuyeho kabisa tubayeho neza nta mahoro. Ariko se muratinya iki mu gihe M23 yabivuye ahangaha ndetse n'utundi dushoboye? Abo nabavuga ururimi rw'ikinyarwanda, hano rero hari n'uvuga ururimi rw'igiswahili. Jambo baba. Unaitwa nani? Jina langu naitika kwa Nzabimana Emmanuel. Nzabimana, hapa muko barabarani munafanya nini na kwa nini? Tuna maandamano kuhusu mapigano ambayo M23 ilifanya kwa kutugomboa sisi wa raia. Lakini hiyo mikutano yote ya wapi inasema M23 irudie nyuma. Siye ni kutuangamiza sababu tulishagombolewa. Ni kusema amupendi M23 itoke. Jo inaweza uongozi wa nchi kabisa. Depo M23 iko hapa Sake, tuambie maisha wakati iko namna gani? Sake kila mtu anajisikia anachuruza, anafaidika, kulala, tunalala tunasinzia. Sake hatuna babandi tena. Na zile mabariere zilikuwa na tubagua eti tuko Banyarwanda, Bahutu, Batusi, tena hakuna zile mabariere zimeondoa na M23. Lakini banasema kombe M23 itoke Uvira. Nyie mnaambatana na raia wa Uvira ambao wanaandamana? Ndiyo kabisa sote, na ukaona ku Facebook utakuta na raia wa Uvira tunaishi Mulenge wote wadiandamana, wadifanya maandamano. Ni kusema nyinyi hapa Masisi muna support wakaji wa Uvira? Uvira sababu Uvira ni fasi ambapo wale Warundi walikuja wakatia ubaguzi wa makabila wakatutenganisha na japo tulikuwa wamoja. Uko niko nyine abivuze nubwo yavugaga ururimi rw'igiswahili, ariko nta nubwo atandukanye cyane nuvuga ururimi rw'ikinyarwanda. Ku munsi w'ejo ku itariki 23 nabibabwiye uburyo mu duce Bukavu, Uvira, Sake, hirya iyo ngiyo za Ituri na za Rucuru bari kwigaragambya, kugeza naho numvise mwabonye ko harimo ngo n'ababuriyemo ubuzima kubera ko ngo abarwanyi cyangwa se abasirikare ba FARDC bafatanije n'insoresore za Wazalendo ngo babamishijemo urusasu. Ubwo birumvikana ko no ku rundi ruhande naho bamishaga, biza kurangira hari ababuriyemo ubuzima. Iby'ikongoro nibyo mpamvu mubabwira nti bigenda bihinduka umunota ku wundi, kumenya ngo uyu nguyu yahagaze he. Niyo mpamvu ngita ngewe agatogo. Hanyuma ubu tuvugana tubagezaho amakuru n'ibiganiro kuri IB official. Iki gitondo hahise hasohoka itangazo, turebye warishyize nko ku mbuga nkoranyambaga, ku rubuga nkoranyambaga rwa X, uyu yitwa Stanislas Bujakera yanditse ati le gouvernement de la République démocratique du Congo condamne avec la plus grande fermeté les marches imposées aux populations civiles dans les zones sous occupation rwandaise. Aha, guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yamaganye yivuye inyuma imyigaragambyo bavuga ko ari y'abasivile, ariko ngo bahatiwe mu duce ngo turi mu maboko y'u Rwanda. Maboko y'u Rwanda gutese kandi bavuga ko ari 23. Aha bagakomeza mu itangazo ryabo, itangazo rirahari rigaragara ngo communiqué gouvernement, batangira bagira bati ministère de la communication et médias, ministère y'itangazamakuru n'itumanaho, ikagira iti communiqué le gouvernement condamne les marches imposées aux populations civiles dans les zones sous occupation rwandaise. Nibyo uriya Bujakera yari yanditse. Batangira bagira bati Kinshasa le 23 décembre 2025, le gouvernement de la République du Congo exprime sa vive préoccupation face aux marches forcées organisées dans plusieurs localités de l'est du pays sous occupation rwandaise par les éléments du M23 agissant aux côtés
agissant aux côtés des forces de la défense rwandaise, entre parenthèses RDF, notamment à Uvira le 16 décembre, à Kamanyola le 19 décembre, à Goma le 22 décembre et à Bukavu et à Sake le 23 décembre 2025. Ni ukuvuga ngo guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yamaganye cyangwa se ihangayikishijwe n'imyigaragambyo abasivile bahatiwe mu duce turi mu maboko y'u Rwanda, nk'uko bavuga bati entre parenthèses ngo par les éléments du M23 agissant aux côtés des forces de défense rwandaises. Ni ukuvuga ngo ni agace kari mu maboko ya M23 ariko nabo bagasubiramo ko M23 iterwa inkunga n'u Rwanda. Bakavuga kuri Uvira ukuntu Uvira ko byabaye kuri 16, hanyuma Kamanyura kuri 19 iyo myigaragambyo yabaye, Goma 22, Bukavu na Sake 23. Itangazo rigakomeza rigira riti le gouvernement condamne avec la plus grande fermeté ces pratiques inacceptables consistant à contraindre les populations civiles, y compris femmes et jeunes, à participer à des manifestations présentées comme un soutien à la présence légitime des forces d'occupation rwandaises et leur supplétif. Ni ukuvuga ngo guverinoma cyangwa leta iramagana yivuye inyuma ibi bikorwa bitemewe bigamije gukangurira abasivile barimo abagore n'urubyiruko kwitabira iyi myigaragambyo mu duce turi mu maboko y'abantu batemewe n'amategeko, mu buryo butemewe n'amategeko. Ubwo niko itangazo rirakomeza ndabona ari itangazo rirere, nagira ngo mbanyurire kuri iryo tangazo rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryasohowe na Minisiteri y'Itangazamakuru n'itumanaho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ryamagana iriya myigaragambyo mu duce dutandukanye twa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo turi mu maboko y'umutwe wa M23 muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kandi mu makuru agezweho ndabona Repubulika witango RDC voix de la paix, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ijwi ry'amahoro yanditse nawe kuri X agira ati DRC Masisi about 20 wazalendo Nyatura fighters have surrendered to the AFC M23 in Kirumbu. Ni ukuvuga ngo abagera kuri 20 muri mu barwanyi ba wazalendo na Nyatura bamanitse amaboko bishyikiriza umutwe wa AFC M23 muri Kirumbu. Those were elements formerly led by self-proclaimed generals Jean-Marie et Ignace, who were very active in this part of the Bashali Mokoto area. Bakavuga ati bariya bari bayobowe n'abiyise ba general barimo Jean-Marie Ignace, nibo bari bafite ijambo muri kariya gace bishyikirije umutwe wa M23. Ayo namwe mu makuru agezweho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tugenda tubanyuriraho ku biganiro byacu bya IB official. Undi wita Pacta qui yanditse ati l'ONU crée une brigade d'intervention pour la République démocratique du Congo. Le Conseil de sécurité de l'ONU a, par la résolution 2098, créé la brigade d'intervention de la MONUSCO. Cette force au mandat offensive inédit avec les FARDC vont mettre en déroute les envahisseurs M23 RDF d'ici janvier 2026. Oyuwe aragira ati Loni umuryango w'abibumbye washyizeho wisunze iriya ngingo ya magana 20 cyangwa se
2098 ngo bashyizeho brigade igomba gutanga icyo wakwita umusada mu ngabo za MONUSCO mukibuka ko ari ingabo z'umuryango w'abibumbye zaje kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko ngo harimo kuba zatsinsura zifatanije na FARDC ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zatsinsura bariya barwanyi b'umutwe wa M23 kuva none kugera mu kwezi kwa mbere umwaka 2026. Ibi ngibi biba bitangazwa ku mbuga nkoranyambaga cyangwa n'abantu batandukanye. Ibi byo aba ari byo gutega amaso, kuko cyane mu bihe by'intambara hagenda havugwa byinshi bya bindi bamwe bavuga bati izo ni propaganda cyangwa n'icengeza amatwara rigamije kuyobya abantu mu murongo runaka, ariko nka ibyo official mba ngomba kubagezaho ikiri kuvugwa mu bihe bitandukanye, namwe mukaba okura ikiri kuba. Hanyuma hano mu myigaragambyo umoja iko uyu aravuga ati umoja iko ati rwose ubumwe burahari. Urabona ko ni mu myigaragambyo ngo chama kina nguvu sana, umoja Kongo itajengwa na sisi wenyewe. Hanyuma akavuga ati Kongo izubakwa natwe ubwacu. Uyu niko agenda bivuga, biragaragara ko wagira ngo ni nawe uyoboye imyigaragambyo. Dukomeze nandi makuru mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Andi makuru ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aragira ati abantu bishyize hamwe bandikiye ibaruwa ifunguye umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres. Bagize bati twebwe écrivain, abanditsi, artiste, abanyabugeni, journaliste, abanyamakuru, avocat, abanyamategeko, religieux, abanyamadini, membre de la société civile, abanyamuryango b'umuryango cyangwa se b'imiryango itegamiye kuri leta, chercheurs et professeurs des universités d'Afrique, abashakashatsi n'abarimu ba za kaminuza muri Afrika d'Amérique du Nord, muri Amerika ya ruguru, d'Amérique latine, muri Amerika y'epfo, des Caraïbes no muri Caraïbes, d'Europe mu Burayi et du Moyen-Orient et d'Asie unissons nos voix pour exhorter respectivement l'Organisation des Nations Unies à ne pas répéter les mêmes tragiques erreurs d'appréciation que lors du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Bakagira bati twebwe tuzamuye ijwi ryacu kugira ngo umuryango w'abibumbye utazongera gukora andi makosa aremereye yo kugira ngo hongere kuba nk'ibyabaye mu Rwanda muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Des graves événements de l'Est du Congo plongent leurs racines dans l'histoire. Les mers n'émergent qu'un récit unique. Ati ibintu biri kuba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nabyo birajya gusa n'ibyo ngibyo. Birinjira mu mateka y'ibyabaye. Le risque de balkanisation du Congo et l'exploitation des richesses. Ati hariho kuba Kongo yacikamo ibice cyangwa se hakaguma kubyaza umusaruro w'ubukungu cyangwa w'umutungo kamere wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. On passe ainsi sous silence l'exclusion des Tutsis congolais dont l'extermination est de plus en plus ouvertement évoquée par certains acteurs politiques. Cette guerre, aussi abominable soit-elle, ne serait être réduite en une seule de ces causes. Baragenda bagaragaza nayo niba rwandende ntashobora gusoma ngo nyirambure yose, ariko icyo bagaragariza umuryango w'abibumbye no kugira ngo uzatabare ku gihe hatazaba andi makosa nkuko babyanditse yo kuba
bavuga ko mu Rwanda batatabaye mu minsi 100 hakicwa abarenga miliyoni. Bakavuga bati rero ubwo abangaba bishyize hamwe bagatabaza umuryango w'abibumbye nuko babyumva. Nka IB official nkabagezaho ikijya mbere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, toujours mu burasirazuba bw'icyo gihugu. Baravuga iki noneho? Baravuga bati yowi ababita Kivu Kivu Info 24 ou bien Kivu Info 24 baragira bati DRC Makobura. The loyalty of Makobura is secured by Lions of Saramwe, fighters of the ARC AFC M23. Baravuga bati Makobura kugeza ubu haratekanye, hari mu maboko y'abarwanyi ba M23 nkuko uyu nawe yabyanditse. Uyu wita Justin Kabumba cyangwa Justin Kabumba yagize ati le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication a suspendu pour 45 jours plusieurs chaînes de télévision à travers le pays pour piratage de signaux et diffusion illégale de contenus protégés. N'abantu baragiye batangaza amakuru batembereweho uburenganzira. Aravuga ati les chaînes concernées incluent Bula Matadi TV, Artem, Bisport TV et plusieurs autres. Elles ont diffusé des matchs de la CHAN de la CAN sans autorisation. Batangaje imikino y'umupira w'amaguru mu marushanwa ya CHAN badafite uburenganzira, violence des droits des détenteurs officiels de diffusion. Barenze ku mabwiriza ya bene byo bagombaga kubitangaza. Niyo mpamvu abo babahaniye mu gihe bafunze amashene yabo cyangwa amateleviziyo yabo mu gihe kingana n'iminsi 45. Leo agakomeza agira ati le Conseil supérieur de l'audiovisuel de la communication qualifie ces actes de violation grave des règles audiovisuelles et des droits d'auteur. No kuvuga ngo babifashe nk'amakosa akomeye agenga ibitangaza makuru bitangaza amajwi n'amashusho no kugira kurenga ku burenganzira bwa nyiri gihangano niba ariko wabivuga. Ubu ni Justin Kabumba waduhaga amakuru y'ibiri kubera iwabo hatari no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu burasirazuba gusa ahubwo mu gihugu hose. Hanyuma nanone iri niriya tangazo biratandukanye Ministeri de la Communication ni ryatangazo n'ubusanzwe ryamagana imyigaragambyo bavuga ko abaturage bahatiwe bakavuga bati abaturage bayihatiwe kuyijyamo kandi bitemewe, byo no guhonyora uburenganzira bwabo. Hanyuma uyu bita Kivu Utile aragira ati Minembwe et sous les bombardements de l'armée congolaise. Agataginga cyangwa se akamenyesha umuvugizi wa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se umujyanama we agataginga Senateur Smith, agataginga ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Kinshasa, agataginga akamenyesha Loni. Ariko akagira ati alors que les Congolais d'autres régions se préparent à célébrer Noël. Ati ni mu gihe abanyekongo bo mu tundi duce bari kwitegura kwizihiza umunsi mukuru wa Noheli. Le régime de Kinshasa a choisi de bombarder les villages Banyamurenge do Rugenzi. Ubutegetsi bwa Kinshasa bwahisemo kurasa amabombe mu bice by'Abanyamurenge birimo Rugenzi. Ibise buriya yabibonera igisobanuro. Nibyo mbabwira nti iyo hari ibihe by'intambara hagenda haza ibintu
wafata nka propaganda ubuse wakwibaza abanyekongo se ubwo ubutegetsi bwafata agace runaka kubera ko ari abanyamurenge barimo bakavuga bati tujye kukabombarda kubera ko ari abanyamurenge. Okay, chacun en soi de conclure, buri wese abifateho umwanzuro we. Akavuga ati selon mes sources le village de Rugenzi vient d'être bombardé. Ati rero ukubwiye insoko zanjye agace ka Rugenzi kari karangije kuraswa et plusieurs dégâts ont été signalés, kandi ngo hari byinshi byangiritse byagaragajwe ko byangiritse. Uwo nuko nguko abivuga ku mbuga nkoranyambaga za Twitter. Aribyo mbabwira nti haba hagomba kubaho rimwe na rimwe no kugenzura hari byinshi biba bivugwa ku mbuga nkoranyambaga rimwe na rimwe biba atari. Hanyuma nanone ihuriro AFC Alliance du Fleuve, Alliance Fleuve Congo, ariyo AFC mama 23 ifite biganzuri ya mutwe wa mama 23 nawo wasohoye icyo wakwita nk'itangazo kuri X ya wagize uti jeunesse et avenir, urubyiruko n'ejo hazaza. Baragira bati bâtir un Congo de dignité, d'initiative et d'espérance. Kubaka Congo ifite agaciro, kwiyemeza, jewe ifite n'icyizere. Bagakomeza bagira bati, bagatangira bagira bati la jeunesse congolaise ne demande pas l'impossible. Urubyiruko rwa Congo ntirusaba ibidashoboka. Ati la demande le droit de rêver, arasaba uburenganzira bwo kurota cyangwa gutekereza, de créer, kugira guhanga adoshya, et de vivre dignement sur sa propre terre. Hanyuma no kubaho bumva bafite ku gaciro ku butaka bwabo bwa gakondo. Bagakomeza bagira ati elle demande un avenir qui ne soit pas confisqué par l'insécurité. Bagasaba ejo hazaza hatarimo umutekano muke. Ati le chômage endémique et l'abandon institutionnel. Kuba ubushomeri bya Congo itugarijwe n'ubushomeri bwa karande cyangwa se kwa kundi bavuga bati ubutegetsi bwaradutaye kuva ku mudugudu kugenda ukagera hariya. Ibyo nibyo bavuga basaba, ariko noneho nabo banditse ibintu birebire bavuga icyo kuba cy'urwo rubyiruko cyangwa icyo Congo yaba iricyo. Hanyuma barangije hasi bagiye bandika mu nyuguti nkuru baravuga bati Congo sera construit par qui, cher jeune? Bati Congo izubakwa nande inshuti rubyiruko? Congo sera construit par nous-mêmes. Bakavuga bati Congo izubakwa natwe abanyekongo. Bageze muri ngara bati Congo tongama epai ya mani bilenge, Congo ekotongama na bilenge ya Congo. Aho ni muri ngara, niba mbasha kubisoma neza ariko ndabona ari nabyo. Mu Giswahili ati Congo itajengwa na nani vijana, Congo itajengwa na sisi wenyewe. Kikongo nabwo nururimi ruvugwa ikongo. Baragira bati Congo ke kusala na nani bana vei, Congo ke kusara na beto mona. Nukuvuga ngo Congo izubakwa natwe abanyekongo. Chiruba mu Chiruba baragira bati Congo udi kusambilwa kunganyi balenge. Ati Congo udi kusambilwa na beto. Icyo rero ni Chiruba. Ubwo birumvikana ko bamwe mwumvise uko bavuga Chiruba, Ilingala, Chikongo. Kiswahili cyo mu rurimi wasanga n'ahandi hose cyangwa henshi muri Afrika. Igifaransa n'ururimi rwo mpuzamahanga birumvikana. Hanyuma ubwo turakomeza turebe ibicaracara ku mbuga nkoranyambaga
mu bitangazamakuru bitandukanye. Radio Okapi iyo yagize iti Radio Okapi, Radio Radio Okapi nayo yanditse ngo marche de soutien au M23 dans l'Est. Le gouvernement dénonce manifestations et prise d'otages des civils. Ni ya myigaragambyo yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishyigikira M23 ngo yigumire muri ako gace yafashe cyangwa mu duce yafashe, ariko guverinoma cyangwa leta ya Kongo ikamagana icyo gikorwa yise manipulation no gufata abaturage b'abasivile mu buryo wavuga ngo bwa bunyago. Akavuga bati le gouvernement de la République démocratique du Congo condamne fermement l'instrumentalisation des populations de l'Est du pays, contrainte d'organiser des marches de soutien au M23 ou de dénoncer les pressions américaines appelant les traits de ce groupe rebelle. Ati gouvernement ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iramagana iki gikorwa yivuye inyuma kuba abaturage bakoreshwa mu buri bikorwa byo kwigaragambya, atariko ni no guhunga igitutu cy'abanyamerika bari bashyize kuri uyu mutwe kibasaba kureka cyangwa kuva mu duce bafashe. Dans un communiqué publié ni rya tangazo n'ubusanzwe Radio Okapi nayo iri gusubiramo, ariko hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nabwo ndabona yo kuri Radio Okapi baragira bati 3 grands chefs Mobondo tués au combat contre les FARDC à Kwamut. No kuvuga ngo na abashefu batatu ba Mobondo bishwe mu mirwano yabashyamiranyije n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC. Les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC éliminé 3 grands chefs des insurgés Mobondo lundi. Inkuru niyo kuwa mbere, ariko biragaragara ko bishwe n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Congo alors que l'opération militaire menée à 15 km au nord-est du village Boliko dans le territoire de Kwamouth. No kuvuga ngo bibi ngibi byabereye muri kilometero 15 muri territoire yitwa Kwamouth. Ngaho rero kuri IB official ndakomeza mbakurikiranire ikijya mbere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko hano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, agace gahana imbibe n'ibice byinshi by'u Rwanda. Mbifurije gukomeza kwitegura iminsi mikuru nka Noheli na Bonane. Hanyuma rero ubwo muraza no kumenya muti base biragenda bite. IB official turizihizanya nawe umunsi mukuru cyangwa tumuharire akomeze atwihere amakuru gusa. Ngaho rero mukomeze mugire impagarike n'ubugingo. Mzee jambo. Jambo baba. Unaitwa nani? Jina langu naitika kwa Nzabimana Emmanuel. Nzabimana, hapa muko barabarani munafanya nini na kwa nini? Tuna maandamano kuhusu mapigano ambayo M23 ilifanya kwa kutugomboa sisi wa raia. Lakini hiyo mikutano yote ya wapi inasema se M23 irudie nyuma. Siye ni kutuangamiza sababu tulishagombolewa. Ni kusema hamupendi M23 itoke. Jo inaweza uongozi wa nchi kabisa. Depuis M23 iko hapa Sake, tuambie maisha wakaji iko namna gani? Sake kila mtu anajisikia anachuruza, anafaidika, kulala, tunalala tunasinzia. Sake hatuna babandi tena. Na zile mabariere zezi kwa natubagua eti tuko Banyarwanda, Bahutu, Batusi, tena hakuna zile mabariere, zimeondoa na M23. Lakini banasema kwamba M23 itoke Uvira. Nyie mnaambatana na raia wa Uvira ambao wanaandamana? Ndiyo.
Ndiyo kabisa, sote na ukaona ku Facebook utakuta na raia wa Uvira tunaishi Mulenge wote wadifanya maandamano. Ni kusema nyinyi hapa Masisi muna support wakaji wa Uvira? Wa Uvira, sababu Uvira ni fasi ambapo wale Warundi walikuja wakatia ubaguzi wa makabila wakatutenganisha na japo tulikuwa wamoja. Kubera ki hano muri mu myigaragambyo? Turi hano mu myigaragambyo kuko gushira hamwe n'igihugu cyacu dukeneye amahoro. Muzihe nzira? Urebye amabariyeri ari menshi, ubandi bwari bwinje, abantu barishwe ku bwinshi. None ubu ngubu aho M23 igereye hano dufite umutekano nta kibazo kabisa. None mwahisemo kuza hano mu mujyi muto wa Sake. Kubera iki musaba ko M23 itava Uvira kandi mwebwe muri hano Sake? Kuko imiyoborere yayo kabisa nta kibazo. Hano Sake mubayeho mute kuva M23 igereye anga? Aho M23 yagereye hano hari amabariyeri menshi, ayo mabariyeri yavuyeho kabisa, tubayeho neza na amahoro. Ariko se muratinya iki? Muratinya iki mu gihe M23 yabivuye ahanga ndetse n'utundi duciyoboye? Wakikapigana Bambiro, wakikana ni vijana.